ملتان میں ٹرانسپورٹرز مطالبات کی منظوری کے لیے بضد ہیں۔ ہڑتال 5ویں روز بھی جاری ہے۔ پولیس ہماری گاڑیوں اور رہنماؤں کو پکڑ رہی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا الزام، کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہڑتال پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے۔ آپ کو بتائیں ملتان میں ٹرانسپورٹرز مطالبات کی منظوری کے لیے بضد، ہڑتال 5ویں روز بھی جاری۔ پولیس ہماری گاڑیوں اور رہنماؤں کو پکڑ رہی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا الزام، کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہڑتال پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے وسیم شہزاد۔ کی بات کرتے چلیں تو آج 5واں روز ہے اور میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ ٹرکس ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شہر ملتان کے اندر نہیں چلائی جا رہی۔ صبح بھر کی یہی صورتحال ہے۔ ہڑتالی جو کیمپ ہے وہاں پر جو ٹرانسپورٹر ہے ان کا گلا دکھائی دیتا ہے، الزام عائد کرتے ہیں کہ تحفظ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ پرامن طریقے سے یہاں موجود ہیں، کچھ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ موقع پر نہیں بھی موجود، جبکہ کچھ رہنما ابھی تک جو ہے وہ موجود ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں۔ صدر ہیں میرے پاس پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کے ملک ساجد صاحب، پرامن طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مشکلات کا سامنا بھی ٹرانسپورٹرز کو کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ اوورآل جو ہے وہ مطالبات ہیں کیا؟ اور 5 دن ہو گئے، کب تک یہ جاری رکھیں گے؟ کیا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، آج ہمارا 5واں دن ہے ہڑتال کا اور ملک گیر ہڑتال ہے ہماری، اور ہمارے ٹرانسپورٹروں کے بڑے جائز مطالبات ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آرڈیننس جو نیا آیا ہے 2025، اس میں ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس میں ترمیم دیں، کچھ ریلیف دیں۔ وہ بڑے سمپل سے ہیں۔ ان کا پہلا یہی پوائنٹ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس بے شک نہیں ہے ہمارے ڈرائیوروں کے پاس، لیکن وہ دینا کس نے؟ گورنمنٹ نے دینا ہے نا، تو وہ گورنمنٹ دے، ڈرائیونگ لائسنس دے، ایچ ٹی وی لائسنس دے، ہیوی لائسنس دے۔ اس کا کرائٹیریا اتنا مشکل ہے جو ان گورنمنٹ ہمیں کہیں بٹھائے کہ ٹیبل ٹاک ہو، وہاں پہ ہم ان کو اپنے مطالبات بتائیں کہ ہمارے یہ تحفظات ہیں وہ دور کریں۔ ہم ٹیکس پیئر ادارہ ہیں اور الحمدللہ ہماری جو ٹرانسپورٹ کا ایک ادارہ ہے، ریڑھ کی ایک ہڈی ہے۔ اب آپ نے خود دیکھا ہے کہ کل سے ٹیکسٹائل وغیرہ کو جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے وہ کام بند ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب جا رہا ہے۔ تو آیا یہ کون دیکھے گا؟ یہ حکومت جو ہے یہی دیکھے گی، ریاست تعدیبی کارروائی تیز کرتی جائے، پولیس جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو پکڑتی ہے، گاڑیاں جو ہے وہ حراست میں لیتی ہے۔ آپ لوگ ایسی صورتحال میں کیا ہڑتال کو ختم کر دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا لایا عمل؟ دیکھیں نا جی، گاڑیاں ہماری اپنی پراپرٹی ہے، ہم نے اپنے پیسوں سے لی ہیں اور قسطوں پہ لی ہوئی ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہماری، اگر وہ ہڑتال وہ گورنمنٹ لینا چاہتی ہے تو گاڑیاں تو ہم خود گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں، لے جائیں ہماری گاڑیاں۔ اگر آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ کیا آپ ڈر اور خوف سے یہ ہڑتال کو ختم کر دیں؟ دیکھیں نا جی، گرفتار تو وہ تب کریں گے جب ہم کو خدا نخواستہ ویلیشن کریں گے۔ قانون کی ہم پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم اپنا صرف کاروبار بند کیا ہوا ہے ہمارا۔ آپ دیکھیں روڈ پہ کوئی ہمارا احتجاج نہیں ہے، ہم نے کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہوئی۔ ہم تو الٹا گورنمنٹ کو ریلیف دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کے ہم جو ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ ہم کو چولی دامن کا ہمارا ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، لیکن گورنمنٹ ہمارے تحفظات سنے۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو گئی ہیں، سامان کی ترسیل رک گئی ہے، بڑے پیمانے پہ مہنگائی کا بحران آ رہا ہے، آئل ختم ہو رہا ہے، چیزیں ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ جو متوسط طبقہ ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ترسیل رک گئی ہے سامان کی، بڑی گاڑیوں سے چھوٹی بھی روک دی ہے آپ لوگوں نے۔ دیکھیں نا جی، اگر ہم گاڑیاں چلاتے ہیں تو تب بھی ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، ہمیں تو پہلے ہی کچھ نہیں بچ رہا، تو ہم چلا کے کیا بچائیں گے؟ پہلے ہم گاڑیاں روڈ پہ جب چلاتے ہیں تو ہمارے ڈیلی کا 25-30 ہزار چلان ہو رہا ہے، تو ہمیں تو 5,000-6,000 دہاڑی ایک گاڑی بچا کے دیتی ہے، 20,000 ہم جیب سے دیں گے، کب تک چلائیں گے؟ لہذا گاڑیاں ہم نے کھڑی کر دی ہیں۔ ہم کوئی وائلیشن نہیں کر رہے، کوئی قانون کے خلاف کام ہم نہیں کر رہے۔ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے، اور جو حکومت پنجاب ہے اور وفاقی حکومت خاص طور پہ، بلکہ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ان کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ دیکھیں، کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اگر امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوگی تو ملک کیسے چلے گا؟ امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے، دوسرا دن سے پورٹ بند ہے۔ جتنے اب ایکسپورٹر نے کل یہ اعلان کیا کہ ہمارے تو بائر بھی ہم سے بھاگ رہے ہیں، بائر جو خریدار ہیں ان کے، جو ایکسپورٹر کے خریدار ہیں، وہ اپنے جو ایگریمنٹ ان کے کنٹریکٹ ہوئے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہم 4-5 دن سے ہمارا کوئی کارگو نہیں آ رہا، نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے۔ تو یہ کافی ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کو پلیز دیکھا جائے اور گورنمنٹ کو سیریس لینا چاہیے۔ گورنمنٹ سیریس لے۔ سر، کب تک جاری رکھیں گے یہ ہڑتال؟ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے نا تو ہماری ہڑتال جاری ہے۔ اگر تعدیبی کارروائیاں ہوئیں تو کیا کہیں گے؟ ڈر جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، جاری رکھیں گے؟
नहीं, हम तो शराफत से बैठे हुए हैं, हमने क्या करना है। अगर वो मतलब हुकूमत वक्त है वो कर सकती है जो कुछ, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। जी, मुश्किलात का सामना जो है वो ज़रूर ट्रांसपोर्टर्स को करना पड़ रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का यही कहना है कि इनकी हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुतालबात जो है वो माने नहीं जाते। कोई तादीबी कार्रवाइयाँ अगर तेज़ की जाती हैं तो भी इनका जज्बा जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। ऑल पाकिस्तान मिनी मजदूर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन बहावलपुर की हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स का केएलपी रोड पर मुतालबात की मंजूरी के लिए ट्रक मार्च कराची मोड़ से शुरू होकर केएलपी रोड से होता हुआ वापस कराची मोड़ पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है ताहिर जुदियाना ने। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, हड़ताल का आज 5वां रोज है और अब तक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी डटे हुए हैं अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए। और आज बहावलपुर में ट्रक मार्च का इनेकाद किया गया है जो कि कराची मोड़ से शुरू होकर आजम चौक तक और आजम चौक से वापस कराची मोड़ तक निकाला गया है, जिसमें 2 दर्जन से जायद ट्रक जो हैं उन्होंने शिरकत की है। हमारे साथ मकामी नुमाइंदे मौजूद हैं ट्रांसपोर्टर्स के, उनसे हम बात कर लेते हैं। इस हवाले से 5वां रोज है जी और हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। आज ट्रक मार्च जो है उसका इनेकाद किया गया है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले तो मैं रोई चैनल का मशकूर हूँ कि वो लम्हा बलम्हा हमारी जो सूरत हाल है उससे आगाह रखे हुए पूरी आवाम को और हुकूमत को। जो आज हमने जो ट्रक मार्च किया है इसका जो मसला है, क्योंकि रात को हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वज़ीर मौसूफ से, 4 वज़ीर थे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो हमने हड़ताल जारी रखे हुआ है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। तो मैं गुजारिश करता हूं जनाब सीएम साहब से कि हमें जल्द अज जल्द, जैसे कि 3 बजे का आज टाइम है, हमें जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन दे ताकि ये गरीब लोग हैं, अभी इनकी चूल्हे ठंडे हो पड़े हैं, कई चूल्हे हमारे ठंडे हैं, तो हम जल्द अज जल्द कारोबार को चला सकें और मुल्क की मईशत का जो पहिया जाम है वो भी रवां दावा हो सके। बहुत मेहरबानी। आप बताएं जी, क्या कहते हैं? आज मार्च निकाला गया है, ट्रक मार्च, और ये एक अनोखा मार्च ही हो गया, पुरअमन एहतजाज था आज हमने बिल्कुल पुरअमन एहतजाज किया है। इसमें हमारी कोई किस्म की कोई इंतकाई तशद्दुद या कोई तोड़ फोड़ वाली कार्रवाई नहीं थी। इसमें हमने यही रिकॉर्ड करवाया सीएम साहबा को कि सीएम साहबा, आपके पहले भी हमारे ऊपर बहुत एहसान है गरीब आवाम पे। आपकी वजह से, आपके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा मदद की गई है। हमारे बच्चों को एक नॉर्मल मोबाइल नहीं होता था, आप लोगों ने हमें लैपटॉप दिए हैं, आप लोगों ने हमें सहूलियात दी हैं, आप लोगों ने ये ग्रीन जो स्कीम थी उसके तहत लाखों लोगों को रोज़गार फराहम किया है। तो अब आ जाके ये जो थोड़ी सी हमें रिलैक्स दें आप, क्योंकि 279 का पर्चा, वो अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से 10 या 15 हज़ार के जो चालान हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, वो नहीं गरीब आदमी बर्दाश्त कर सकता। और इसके अलावा जो है, अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर सीएम साहबा से यही गुजारिश करूंगा कि रात आपने मीटिंग बुलवाई है, हम आपके बेहद मशकूर हैं और इसी तरह से हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 बजे कोई बेहतर रास्ता निकले ताकि मुल्की मईशत के साथ हैं हम मुल्की मईशत के नुकसान में नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्की मईशत चले और इस तरह से जब हम ये पहिया चलेगा तो मुल्की मईशत बेहतर होगी। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा और इसके हम लोग खिलाफ हैं। ये मुतालबात हैं कि जब तक हमारे मुतालबात जो रखे गए हैं हुकूमत पंजाब के सामने वो तस्लीम नहीं होते, हड़ताल का सिलसिला जारी रखेगा। और ये इल्तमास भी की गई है हुकूमत पंजाब से कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको सुना जाए, और इस हवाले से आज बहावलपुर में ट्रक मार्च का इनेकाद जो है वो किया गया है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जुदियाना अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के नफाज के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 5वें रोज भी हड़ताल जारी है। ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं कि बायस हमारी तनख्वाहें भी रुकी हुई हैं, हुकूमत जायज मुतालबात पूरे करे ताकि हमारे घर के चूल्हे चल सकें। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के अंदर ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के नफाज के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज भी जारी है और
जहाज चौक के ऊपर इनका हड़ताली कैंप मौजूद है और तमाम गाड़ियां इन्होंने बंद कर रखी हैं और ये हड़ताल जो है 5वें रोज भी इन्होंने जारी रखी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मरकजी कमेटी गुड्स ट्रांसपोर्ट के मेंबर और जिला सदर जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट के अब्दुल सलाम नासिर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, जरा बताइएगा 5 रोज हो चुके हैं ये हड़ताल जारी है, क्या मुश्किलात कोई पेश आ रही है, क्या कोई हम आगे की तरफ कोई मस्बत रवैया भी आ रहा है या नहीं? कल कोई मुज़ाकरात हुए थे लाहौर में सूबे के लेवल पे, मगर वो थोड़ा सा कमजोर किस्म के मुज़ाकरात थे कि आप पहले हड़ताल खत्म करें, फिर हम कमेटी बनाते हैं, जैसे हुकूमत करती है कमेटी बनाते हैं, फिर आप लोगों को सुनते हैं। हमारे जो मेंबरान थे वो उधर से उठाए कि हम इस तरह नहीं करेंगे, पहले हमें जो ऑर्डिनेंस है उनकी मनसूखी की, उनका आप मुझे हमें लेटर दे दें, नोटिफिकेशन दे, तब हम आपके साथ जो बाकी मामलात है उसके साथ हम बेशक बैठने के लिए तैयार हैं। बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं है। 1-2 बंदे हमारे गिरफ्तार हुए हैं मुल्तान से या लाहौर से। मैं हुकूमत से यही गुजारिश करता हूँ, जब तक हमारा मुतालबात नहीं पूरे होंगे हम महीने तक बैठने के लिए तैयार, हमारा राशन पूरा है। ट्रक ड्राइवर भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। जी ना बताइएगा। भाई साहब, हम तो गाड़ी चला रहे, ड्राइवर है, ये 2-3 साल से हम चला रहे हैं, अभी पूरा साल हो गया, हमको 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हम गाड़ी जो चला रहे वापसी मालिक को हिसाब दे रहे हैं, बस हमारा 20,000 चालान है, वो बोलता है नहीं आप चोरी करते हो, चालान नहीं हुआ है। डाटपुर पे भी हमारा चालान होता है, सरवर पे, मुल्तान पे, चौकरेशी पे, अभी तीसरा महीना हो गया, हमको 1 रुपए भी तनख्वाह का नहीं मिला है। वो मालिक बोलते हैं आप लोग चोरी करते हो, लेकिन इधर हमको बार बार चालान। जी बिल्कुल, जो ड्राइवर हजरात हैं, ट्रक ड्राइवर, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि जो ये ट्रैफिक ऑर्डिनेंस का नफाज हुआ, इसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के हमारे ऊपर जो चालान है, भारी किस्म के जो चालान लगा दिए जाते हैं, उसके बाद जो हमें हमारी जो मालिक हैं ट्रकों के, वो हमारी बात नहीं सुनते और उन्होंने हमारी जो है तनख्वाहें भी रोक रखी हैं और कब से इनकी जो हड़ताल जारी है इस तनख्वाहें रोक रखी हैं। तो इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए जो मुतालबात हैं जायज वो पूरे किए जाएं, ताकि जो इनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं घर के अंदर वो भी चल सके। जी बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए जिले पुलिस भावनगर की कार्रवाइयां जारी। शहरी भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मसरूफ। इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज राव शहबाज के मुताबिक सिर्फ 10 रोज में 46,920 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। बिल्कुल पंजाब के दिगर इलाकों की तरह भावनगर में भी जिले पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने का सिलसिला जो है वो जारी है और इसी सिलसिले में शहरी खुद भी जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको बनवाने में मसरूफ अमल में। और इस सिलसिले में जो भावनगर पुलिस खिदमत मरकज है वो शहरियों को ये सहूलत फराहम कर रही है और सिर्फ 10 दिनों के अंदर तकरीबन जो वो 46,000 से ज्यादा लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत फराहम की गई है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है पुलिस खिदमत मरकज का रुख कर रहे हैं। तो उसी तरह इन्होंने भी जो है वो अपनी ड्यूटी टाइमिंग के जो औकात है वो भी बढ़ा दिए। तो इस सिलसिले में बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज भावनगर और शहबाज साहब। आप बताइए कि सिर्फ 10 दिनों में 46,000 से ज्यादा लोगों को अपने लाइसेंस बना कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहबाज साजिद इंचार्ज खिदमत मरकज भावनगर। हमने 10 दिन में, जैसे कि लाइसेंस पे फुल सख्ती है सर, इसकी वजह से हमने 10 दिन में 46,960 लाइसेंस बनाए हैं, जिसमें 5,000 रेगुलर लाइसेंस हैं और 41,000 दूसरे लाइसेंस हैं बाइक और रिन्यूअल। इसी तरह के हमने बैठने के लिए बाहर कुर्सियों का इंतजाम किया है और डबल शिफ्ट कर दिया है, ऑपरेटर भी ज्यादा कर दिया है और शिफ्ट भी डबल कर दिया है। इसके अलावा हम करेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन, किराएदारी, ये अलग काम कर रहे हैं, इसमें भी काम हो रहा है। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये थे इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज भावनगर राव शहबाज साहब जो को बता रहे थे कि तकरीबन 10 दिनों के दौरान हमने 46,000 से ज्यादा लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दिए। इसके अलावा क्योंकि शिफ्टें जो है वो डबल कर दिए, क्योंकि ज़्यादा रश होने की वजह से हमारे जो टाइमिंग है उनको बढ़ा दिया गया, जो अमला है उसकी तादाद में भी इजाफा किया। तो इस तरह जो है वो पुलिस खिदमत मरकज भावनगर के शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस समेत मुख्तलिफ 1 दर्जन से ज्यादा सहूलियत की फराहमी के लिए कोशा है। जी शुक्रिया कासिम अपडेट करने के लिए। जनूबी पंजाब में धुंध के बादल चढ़ गए। मुल्तान के नवाही इलाके में शहरशाह इंटरचेंज से जाहिरपीर तक मोटरवे खोल दी गई। M4 और M5 हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ओपन है। मुसाफिर मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हद निगाह बेहतर होने पर शाहराहें खोली गईं।
आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में धुंध के बादल छट गए हैं। मुल्तान के नवाब में शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे खोल दी गई। M4 और M5 पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ओपन है। मुसाफिर मंजिल मकसूद की रवां दवा। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हद निगाह बेहतर होने पर शाहराहें खोली गईं। ट्रैफिक की खिलाफवर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महकमा एक्साइज की तारीख साज रिकवरी ने सबको चौंका दिया। 1 से 8 दिसंबर तक पंजाब भर में एक्साइज की मजमूई रिकवरी 1 अरब 19 करोड़ 13 लाख रुपए तक जा पहुंची है, जबकि पिछले साल सिर्फ 46 करोड़ 14 लाख की रिकवरी हुई थी। रिकवरी के लिहाज से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जनूबी पंजाब के कौन कौन से अजला हैं, रहीम खान से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ आसिम सदीक ने। आसिम सदीक बताएगा। से पूरे पिछले 1 दिसंबर से कैंपेन चल रही है। बड़ी कैंपेन है जो पूरे पंजाब में ये चलाई जा रही है, जिसमें से जो ट्रैफक कवानीन की वायलेशंस हैं उन पर भी जुर्माने की जाए। इसके अलावा बगैर टोकन की गाड़ियां जो बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां हैं जिनके टोकन शॉर्ट है उनके खिलाफ भी ये मुहिम जारी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती। बड़ी सिर्फ 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर जो रवां जो कैंपेन है, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर देखा जाए तो एक्साइज की जानब से बड़ी रिकवरी की गई है। जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हैं, जिनके टोकन शॉर्ट नहीं थे उनके टोकन जो है वो किए गए हैं। जो रवां जो एक हफ्ता है उसमें बात की जाए तो 1 अरब 19 करोड़ 13 लाख रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की गई है, जो गुज़श्ता साल से तकरीबन 73 करोड़ जायद रिकवरी है, जबकि गुज़श्ता साल तकरीबन 64 करोड़ रुपए के करीब की रिकवरी की गई थी। जबकि इसी साल रहीम खान में गुज़श्ता साल तकरीबन जो है वो 46 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई थी, जो इस बार 329% जायद है और इस बार तकरीबन 2 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की जा चुकी है रहीम याखा में। इसी अलावा जो भक्कर है वहां पर 76 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। इस साल 329% है पिछले साल की बनिस्बत। मियांवाली में 91 लाख रिकवरी की गई, 181% जायद है। सरगोदा में 2 करोड़ 18 लाख रुपए की रिकवरी है, पिछले साल की निस्बत 240% जायद रिकवरी है। भावल नगर में 2 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी की है, पिछले साल की निस्बत ये 311% है। भावलपुर में 2 करोड़ 52 लाख रुपए की रिकवरी की गई है, जो पिछले साल की निस्बत जो है वो तकरीबन वो ये ज्यादा है। इसके अलावा डीजी खान में 2 करोड़ 62 लाख रुपए की रिकवरी की गई है, जो 444% जायद है। लिया में 1 करोड़ 21 लाख रुपए की रिकवरी की गई है, जो 257% जायद है। मुजफ्फरगढ़ में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की रिकवरी की गई है, जो 460% जायद है। राजनपुर में 71 लाख 65 हजार रुपए की रिकवरी अब तक 1 अरब 19 करोड़ 13 लाख रुपए तक जा पहुंची है। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मुल्तान शहर स्मोक की लपेट में, शहर की फजा मुज़िर हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक आलूदा हो गया। मुल्तान में सबसे ज्यादा AQI नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में 854 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 पॉइंट्स पर मौजूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी, मुल्तान शहर में अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें या फिजाई आलूदगी की बात करें तो शहर की फिजा जो है वो खतरनाक हद तक आलूदा हो चुकी है। मुल्तान शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर आपको बताएं कि किस इलाके की फिजा जो है वो खतरनाक हद तक आलूदा हो चुकी है तो वो है मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी रोड, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये पूरा रोड जो है यहाँ पर फिजाई आलूदगी 854 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है, जो कि मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स से 2 से 3 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ जो दूसरा इलाका रिकॉर्ड किया गया है वो है कैंट एरिया, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 686 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ साथ खाद फैक्ट्री के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 366 पॉइंट्स पर 580 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस के पास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है।
یہ 4 علاقے شہر کے وہ ہیں جب سے ہم ملتان میں ایئر کوالٹی کو رپورٹ کر رہے ہیں یا چیک کر رہے ہیں تو ان 4 علاقوں میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس سے جو فضائی آلودگی ہے وہ کہیں زیادہ پوائنٹس پر موجود رہتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر کی مصروف ترین روڈز ہیں, یہاں پر ٹریفک کا گزر زیادہ ہوتا ہے. اور زرعی یونیورسٹی روڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آگے جا کر انڈسٹریل اسٹیٹ ایریا آتا ہے جہاں پر بہت ساری انڈسٹریز ہیں, بہت ساری فیکٹریز ہیں, کارخانے ہیں, ان کا دھواں اور یہاں سے جو ہیوی ٹریفک گزرتی ہے خاص طور پر اس کا جو زہریلا دھواں ہے, یہ تمام عناصر مل کر اس علاقے کی فضا کو آلودہ بنا رہے ہیں. مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس شہر کا جو ہے وہ آج 330 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے اور جو اس وقت شہر کی صورتحال ہے, ایئر کوالٹی کی جو صورتحال ہے, اس کے پیش نظر یہ شہریوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ اپنا خیال رکھیں, ماسک کا استعمال کریں اور بلا ضرورت جو ہے وہ باہر جانے سے گریز کریں. جی بہت شکریہ. سہیرا طارق ملتان سے ہمارے ساتھ ہی تفصیل رہی تھیں. آپ کو بتائیں بہاولپور میں رواں ہفتے اسموگ کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ. شہریوں کی بڑی تعداد اسموگ سے متاثر ہو کر اسپتالوں میں رپورٹ. 24 گھنٹوں کے دوران 270 سے زائد شہری اسپتال پہنچ گئے. سر صادق عباسی اسپتال میں 200, بہاول وکٹوریہ میں 70 سے زائد شہری رپورٹ. اسپتالوں میں ایک ہی روز چیسٹ انفیکشن کے 150 شہری رپورٹ ہوئے. دونوں اسپتالوں میں دمہ کے بھی 105 مریض لائے گئے. اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیز کے 10, آنکھوں میں جلن اور انفیکشن کے بھی 15 شہری رپورٹ ہوئے. ڈی جی خان ضلع بھر میں پولیو مہم 15 دسمبر سے شروع ہو گئی. ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کا کہنا ہے مہم کے دوران 8,562 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. پولیو مہم کے لیے 2,369 موبائل, 113 فکسڈ اور 58 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اقبال صادق سے. میں پولیو سے بچاؤ کی مہم دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے. جو ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد ہیں وہ اس حوالے سے کافی متحرک ہو چکے ہیں کیونکہ ڈیرہ غازی خان کو پولیو سے مکمل طور پر محفوظ کرنا ہے. تفصیلات کیا ہیں یہ جاننے کے میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ہیں. سر مجھے بتائیے گا ضلع بھر کے اندر کتنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اور ٹوٹل جو ہے یہ کیمپین کتنے روزہ ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی پورے پاکستان کی طرح ضلع ڈیرہ غازی خان میں بھی جو پولیو کی کیمپین ہے وہ 15 دسمبر سے شروع ہو رہی ہے. یہ 4 روزہ جو کیمپین ہے اس میں پورے ضلع ڈیرہ غازی خان میں 8 لاکھ کے قریب جو بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہے ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. اس میں ٹوٹل 59 یوسیز ہیں جو ہم کور کریں گے. اس میں ہماری جتنے بھی ہیلتھ کی ٹیمیں ہیں وہ ان کو ہم نے تعینات کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ اپنے ٹائم کے مطابق ہم اس کیمپین کو کمپلیٹ کریں گے. میری اس کیمپین کے حوالے سے والدین سے گزارش ہوگی کہ پولیو ایک نہایت موذی مرض ہے اور یہ جو 2 پولیو کے قطرے ہیں یہ واحد اس کا علاج ہے. تو وہ جتنی بھی ہماری ہیلتھ کی ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور 15 سے 18 دسمبر تک اپنے ہر بچہ جس کی عمر 5 سال سے کم ہے اس کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں تاکہ اس موذی مرض سے پاکستان کو بچایا جا سکے. تھینک یو. جی 8 لاکھ سے زائد بچوں کو جو 5 سال کی عمر تک کے ہوں گے ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اور یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ان تمام والدین سے جن کے بچے 5 سال کی عمر تک کے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں کیمپین کے دوران. بہت شکریہ اقبال صادق اپڈیٹ کرنے کے لیے. جانی مظفر گڑھ میں گزشتہ 1.5 ماہ سے تحصیلدار کا تقرر نہ ہو سکا. سرکاری امور اور عوامی کام شدید متاثر. مظفر گڑھ کے قانون گوئی سرکلوں میں نائب تحصیلدار تو تعینات ہے لیکن تحصیلدار کی عدم موجودگی کے سبب اہم کیسز التوا کا شکار ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے عامر ڈوگر سے. جی بالکل. مظفر گڑھ شہر میں گزشتہ 1.5 ماہ سے تحصیلدار کی سیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو انتقالات کا پروسیجر ہے اور جو ونڈا جات کی تقسیم ہے اس میں سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دور دراز سے جو سائلین آتے ہیں انہیں پریشانی کا سامنا ہے. دوسری جانب ریونیو ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ اختیارات نائب تحصیلدار کے پاس موجود ہیں مگر سائلین کو پھر بھی مشکلات کا سامنا ہے. ایک سائل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. تحصیلدار کی سیٹ کتنے عرصے سے خالی ہے, کب سے آ رہے ہیں؟ یہ تحصیلدار کی جو سیٹ ہے 1.5 ماہ سے زائد ہو گیا کہ خالی ہے. یہاں پہ آتے ہیں, کبھی وہ کہتا ہے فلانا افسر نہیں ہے, فلانا دن آنا, فلانا دن آنا. ہم تو یہ چکر کاٹ کے تھا کہ ہمارا جو منڈے کا مسئلہ ہے وہ ویسا کا ویسا ہے. ہم مہنگے چارے خریدنے پر مجبور ہے. منڈا گزارش ہے ضلع انتظامیہ سے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ تحصیلدار یہاں پہ تعینات کیا جائے, ہماری مشکلات میں کمی آ سکے. کون سے علاقے میں زمین موجود ہے آپ کی اور کس چیز کی تقسیم؟ مظفر گڑھ میں میری موضع تلیری میں میری زمین ہے, میرے زراعت کا بھی ہے اور میرے وہاں پہ جانوروں کا بھانا بھی ہے. موضع تلیری سے یہ سائل جو یہاں پر آیا ہوا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ تحصیلدار کی سیٹ خالی ہونے کی وجہ سے
मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से दरखास्त है कि तहसीलदार की सीट पर जल्द से जल्द किसी अफसर को तैनात किया जाए। जी बहुत शुक्रिया हामिद अगर अपडेट करने के लिए।